Salam alaikum chers élèves. Alors aujourd'hui on va poursuivre notre cours du dipôle RC. On va étudier la décharge du condensateur. Alors comme on a dit dans les autres parties, le condensateur c'est un composant électronique qui peut se charger, il va emmagasiner de l'énergie électrique ou il peut se décharger. غير لنا ديك الطاقة اللي خزننا فيه اللي شارجينا به كيردها لنا en cas de besoin. Donc, on a étudié la charge du condensateur, l'équation différentielle, la solution de l'équation, la représentation graphique. On va faire exactement la même chose avec la décharge. Vous allez voir que on va faire la même étude. Il y a quelques changements, quelques petits changements qu'on va aborder. Alors, pour la décharge, le circuit, c'est un circuit de décharge. Un circuit qui ne contient pas un générateur, circuit mais fait le générateur. Donc comme vous voyez ici, j'ai fait le même circuit que le cas de charge. Ici l'interrupteur dans la position 1 باش charger le condensateur c'est un circuit fermé. D'abord تشوف la position 2 رجع عندي هذا c'est un circuit fermé فيه R فيه le conducteur ohmique وفيه le condensateur C. Donc comme on remarque ici, on n'a pas de générateur. فاش كنشوفوا un circuit mais فيش le générateur, on l'appelle un circuit de décharge. La décharge du condensateur. Donc le condensateur va se décharger dans le conducteur ohmique. Alors on va commencer tout d'abord par l'équation différentielle vérifiée par UC lors de la décharge, la décharge du condensateur. Alors l'équation différentielle, comme on a le cas de charge, c'est une équation mathématique qui fait la fonction ou la dérivée de la fonction. Alors كيفاش كنديروا نلقاو هاد l'équation différentielle بحال la charge كنبداو la loi d'additivité des tensions, قانون إضافية التوترات. غنخدموا في لو سيركوي ديما كنخدموا في لو سيركوي فيرمي. داكور. دونك هنايا عندي لي tensions UC et UR, UC ou UR. La somme des tensions, ce sont des récepteurs, égale à 0 حيت ما عندي حتى شي générateur هنايا. دونك غادي ندير UC plus UR égale à 0. Donc l'équation différentielle c'est une équation en fonction de UC ou l'équation vérifiée par UC. Alors ce n'est pas UC ou ce n'est pas la dérivée de UC. UC هي عندي كاينه غادي خاصني نلقى la dérivée. Donc la dérivée كما درنا في le cas de charge غنمشي لهاد UR هادي غنطبق عليها la loi d'Ohm. ديما فاش تبغيو تطبقوا شي loi en électricité ou là en physique en général, en physique chimie, كنقولوا la loi اللي طبقنا. Donc هنا غنقولوا selon la loi d'Ohm عندنا UR est égal à R fois I ونجي نعوضها هنايا في l'équation différentielle غتجيني UC plus R fois I égale à 0. من la partie précédente كنا شفنا أن I est égal à D de Q sur D de T. Ou Q est égal à C fois UC. Donc il est I est égal à D de C UC sur D de T qui est égal, c'est une constante. La constante كتنخرجوها من la dérivée من الاشتقاق. Donc كتبقى ليا هي C D de UC sur D de T. Donc غنجي لهاد I هادي اللي في l'équation وغنعوضها ب C D de UC sur D de T. غتخرج لي l'équation sous forme UC plus RC D de UC sur D de T égale à 0. Donc comme vous voyez, on va une comparaison avec la charge, comme la charge. Donc comme vous voyez, on a les mêmes étapes. UC plus RC D de UC égale à E. E, il y a la force électromotrice le générateur, la tension fournie par le générateur. On a UC plus RC D de UC sur D de T égale à 0. Mais il n'y a aucun générateur dans le circuit. D'accord, donc هذه la première des choses. دائما RC هي taux. On pose taux égale à RC. Donc on peut écrire l'équation différentielle UC plus taux D de UC sur DT égale à 0. Aucun problème. Alors l'équation c'est une équation différentielle du premier ordre vérifiée par UC lors de la décharge du condensateur. هاد l'équation هادي كما قلنا بالنسبه لا شارج عندها une solution.
la solution ديالها. ما كان في الفيزيك on vous demande pas de la démontrer, on vous demande juste de trouver les constantes اللي كاينين في هاد la solution. Donc la solution ما كتغيرش. La solution s'écrit sous la forme UC de t est égal à a exponentielle moins alpha t plus b. Donc la même solution اللي كاينه في la charge هي اللي كاينه في la décharge, غير les constantes هما اللي غادي يتبدلوا لينا. Alors, notre objectif est de trouver les constantes A, B et alpha. Et puisque UC est une solution de l'équation, alors elle la vérifie. Aïe solution pour l'équation, elle vérifie l'équation. Je ne le mets pas, elle vérifie l'équation. Ça veut dire on peut remplacer dans l'équation d'Yanna, on n'a aucun problème. Alors, on va remplacer, UC va remplacer la solution. On dit la dérivée de UC par rapport au temps. On ne dit la dérivée, je vais calculer d'abord la dérivée. La charge. Alors, la dérivée d sur dt de UC égale, donc égale d sur dt de a exponentielle moins alpha t plus b. Alors, en mathématiques, la dérivée d'une constante égale à 0, donc la dérivée de b égale à 0. Ou on dit la dérivée d'une constante multipliée par une fonction, la constante va sortir de la dérivée, il a d exponentielle moins alpha t sur d de t. Donc je devais refaire ce travail à la dérivée de l'exponentielle pour la première partie ici. Donc on dit la dérivée exponentielle f de x. كنقبط لا فونكسيون اللي عندي هنايا كنهبطها لتحت ايغال اف بريم دو اكس وكنضربها في ليكسبونونسيال كيف ما هو اف دو اكس. داكوغ دونك هنايا شنو عندي في ليكسبونونسيال؟ عندي موان الفا تي. هنايا اون ديريف با بارابور ا اكس اون فيزيك، اون ديريف بارابور او طون. دونك موان الفا تي بريم هي موان الفا، دونك غتجيني هي ا فوا موان الفا فوا ليكسبونونسيال كنضرب في ليكسبونونسيال كيف ما هو موان الفا تي. D'accord? Alors, il y a moins A alpha exponentielle moins alpha t. On remplace maintenant dans l'équation différentielle d'Yanna. Donc, si on remplace dans l'équation différentielle, je vais dire que on a UC غنعوضها بالحل. غتجيني هي A exponentielle moins alpha t plus B plus RC R fois C fois la dérivée. La dérivée, غتحسبها هي fois moins A fois alpha exponentielle moins alpha t, هادشي كامل égale à 0. D'accord? Alors ici on va faire une factorisation. On va factoriser par a exponentielle moins alpha t. Donc si on factorise غادي تجيني a exponentielle moins alpha t facteur 2. هنا غيبقى لي واحد وهنا غتبقى لي، ما تنساوش هاد الالفا، راه كاينه الفا وكاينه ار سي وكاين الموان. دونك موان ار سي fois alpha. B ما غنفاكتوريزيش بها تبقى على برا، دونك بلس B égale à 0. D'accord? Alors هاد لا سوليوشن هادي هاد ليكواسيون هادي elle admet une solution quel que soit t. الا كان عندي si et seulement si كانوا عندي deux conditions، هادشي égale à 0 et B égale à 0. دونك هنا عندي très bien. دونك هنايا غنجي لهاد لا سوليوشن هادي عندي a moins rc fois alpha égale à 0. غنكتبها a 1 moins rc fois alpha égale à 0 وعندي b égale à 0. D'accord? Donc هنا je vais pouvoir trouver deux constantes. b بعدا ها هي لقيناها، b راه باينه b égale à 0 والفا الا بغيتو تجبدوا من هنا الفا غادي هادي كامله تجيبوها لهاد الجهه تجيكم 1 égale à rc fois alpha وتقسموا على rc غتجينا هي الفا égale à 1 sur rc ولا 1 sur طون حيتاش rc هي 1 sur طون. داكوغ بقات لينا ا ديما كنجبدوها بلي كونديسيون انيسيال. لي كونديسيون انيسيال سون تري امبورطونط. Alors شنو هما لي كونديسيون انيسيال؟ لي كونديسيون انيسيال هو ا تي égale à 0 لو كوندونساتور كيفاش كان l'état du condensateur à t égale à 0. غنرجع هنايا لهاد لو شيما هذا puisque عندي une décharge غنديشارجي الكوندونساتور يعني a t égale à 0 راه كان شارجي، il était déjà chargé. فاش شارجيناه راه شارجيناه بقينا شارجيناه كومبليتمون حتى وصلت لا طونسيون او بورن دو كوندونساتور ل او. دونك في لا شارج كيطلع من 0 حتى ل او، في لا ديشارج يهبط ليا من او فيغ 0.
Donc, à t égale à 0 la décharge, le condensateur, il est déchargé. Donc, les conditions initiales. هما à t égale à 0, عندي UC égale à E. غتشوفوا انا هنايا درتها اكسبري باش تبقاو تشوفوا ديما ديروا دي كومباريزون. هنايا في لي كونديسيون انيسيال تاع لا شارج في الاول كان لو كوندونساتور ايغال يو سي ايغال زيرو، كان ديشارجي باش نشارجيه. دابا خصو يكون شارجي بور لو ديشارجي. D'accord, j'espère que vous avez compris. Alors, Hinaya, qu'est-ce que je vais faire? Je vais calculer UC de 0. Donc, je vais me rendre la solution هذه. UC de t égale à a exponentielle moins alpha t plus b. Et je vais calculer UC de 0. يعني في المكان t نعوضها ب 0. غتجيني UC de 0 égale à a exponentielle 0 plus b. Alors b égale à 0. هافي لقيناها هنايا. نديرو لها بحال هكذا باش تبان لكم. دونك هنايا عندي b égale à 0. لقينا تا الفا لقيناها هي 1 sur RC. Alors ici, on dit b égale à 0, exponentielle de 0, هو 1. أتقالي UC de 0 égale à 1. Ou d'autre part, on a t égale à 0, UC égale à E. Donc UC de 0 égale à A, qui est égal à E. Donc احنا لقينا A est égal à E. Donc quand on trouve les trois constantes, on peut remplacer dans la solution تاعنا. غادي تجيني l'équation ou la solution de l'équation sous la forme suivante. UC de t égale, نرجع للحل نتاعي ها هو. دونك عندي UC de t égale à a exponentielle moins alpha t plus b. b لقيناها égale à 0 مشات. غتبقى ليا a غنعوضها ب e، لقيتها كتساوي e، و alpha هي 1 sur t. دونك غتجيني هي e exponentielle moins t sur t. Donc, c'est la solution de l'équation différentielle en cas de décharge du condensateur. Donc, donc la charge, E facteur de 1 moins exponentielle moins T sur T, le T sur RC, ou E exponentielle moins T sur T. Donc, pour la représentation graphique de la solution, donc la représentation graphique, on va la faire d'une façon qualitative. Donc, les calculs mathématiques qui sont approfondis. La représentation graphique, on dit l'exponentielle moins t sur t. غنشوف فين غيبدا la fonction هذه فاش غتبدا، اش من قيمه غتبدا وفين غادي تسالي. دونك باش نعرفها فين غتبدا نحسب UC de 0. UC de 0 هي E exponentielle 0 اللي هي E. دونك غتبدا لي une valeur maximale. دونك بالنسبه لهاد لو كا هادي E égale à 5. D'accord. Fin غادي تسالي خصني نحسب UC de l'infini ولا limite في l'infini. غتجيني exponentielle de moins l'infini. Exponentielle de moins l'infini هي 0. 0 fois E هي 0. وهادشي les résultats mathématiques ils correspondent aux résultats physiques اللي كيقولوا لي ان le condensateur في la décharge نتاعو غيبدا لي une valeur maximale وغيبقى هابط d'une façon exponentielle حتى يوصل ليا 0. الوغ هاد لا سوليسيون هادي تيرسموها لنا، ما كيطلبولناش نرسموها حنا. شنو تيطلبوا لنا نلقاو؟ تيطلبوا لنا نلقاو طو. الوغ طو عاوتاني دو فاصون بور تروفي طو. يا اما يرسموا لينا لا طونجونت. سي اون فو تراس لا طونجونت ا تي ايغال ا 0، دونك مثلا يرسموا لي لا طونجونت بحال هكذا ا تي ايغال ا 0. داكور. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais chercher l'intersection de la tangente à t égale à 0 avec l'axe du temps. Donc, هذه هي طون تاعي. D'accord? Sinon, il ما كانوش راسمين ليا la tangente, je vais essayer de chercher taux d'une autre façon. L'autre façon, c'est que je vais calculer UC de taux. UC de taux يعني غتمشيو للحل نتاعكم، ها هو الحل نتاعكم UC de t وغتحسبوا UC de taux فين ما كانت تعوضوها بطو غتجيكم هي E exponentielle moins taux sur taux. هي E هي E exponentielle moins 1. Si vous calculez l'exponentielle de moins 1 la calculatrice, ça va vous donner quelque chose de 0,37 تقريبا E.
Alors, هنا كانت عطاتنا 0,63 هنا غتعطينا 0,37 E. Donc, كي كنديروا نلقاوها pour une courbe كنمشيو لا valeur maximale اللي هي E وكنضربوها في 0,37 كتعطيني une valeur de tension كنقلب عليها في l'axe des ordonnées وكندير لها la projection sur l'axe des sur la courbe puis كندير لها la projection sur l'axe des temps. Donc غادي تجيني quelque part ici هنايا. Donc غندير لها la projection وفاش غادي ندير لها la projection sur l'axe des temps normalement غتجيني في la même valeur ديال قبيلات اللي هي طول اللي لقينا قبيلات. D'accord. Alors on a les deux façons pour trouver taux. Dernièrement, comme on a vu pour la charge, on va essayer de trouver I de t, Q de t et UR de t. هنايا كيكون عندنا لا سوليوشن. هاهي عندنا لا سوليوشن نلقاوهم. غادي نبداو بالعلاقات اللي كنعرفوا حنايا ان Q de t هي C fois UC de t. داكوغ. UC هي هي عندكم. دونك غتجيو هنا وغتعوضوا غتجيكم Q de t égale C fois E exponentielle moins t sur taux. Donc هي Q de t لقيناها Q de t. داكوغ. غادي نمشيو دابا ندوزو نقلبوا على I de t. I de t حنا كنعرفوا ان I de t c'est D de Q de t sur D de t. عندي Q ديالي غندير لها لا ديريفي. دونك الا ديريفيتو هادي لا ديريفي C fois E c'est une constante مضروبه في لا فونكسيون غتخرج من لا ديريفي غتجيكم هي C fois E la dérivée de exponentielle moins t sur taux sur D de t. Il a brisé de dériver ou de l'exponentielle moins t sur taux. Je vais la refaire une deuxième fois pour ceux qui n'ont pas compris. Alors, la dérivée de exponentielle moins t sur taux sur D de t. كنقبطو هادشي اللي الفوق تنديرو لا ديريفي. لا ديريفي ديال هادشي هو moins 1 sur taux وكنضربوه في l'exponentielle كيف ما هو exponentielle moins t sur taux. كتجيني هي هادي لا ديريفي. تنجي نعوض هنا غتجيني c fois E fois moins 1 sur taux fois exponentielle moins t sur taux. D'accord. Donc taux هي R fois C غتمشي لي واحد C مع واحد C وغتبقى لي هنا R غتبقى لي E sur R مع هاد الموان. Donc هي moins E sur R exponentielle moins t sur taux. D'accord. La dernière chose هي UR de t. Donc UR حنا كنعرفو selon la loi d'Ohm UR de t c'est R fois I de t. Donc عندي هي I de t كاينه غنضربها في R غندير R fois moins E sur R exponentielle moins t sur taux. Donc غتمشي لي R مع R غتبقى ليا هي moins E exponentielle moins t sur taux. D'accord. هادي pour la décharge. Alors ici une petite remarque avant que je termine cette partie-là. Si vous voulez tracer les fonctions, ce sont des fonctions. Vous pouvez les tracer qualitativement. يعني ماشي بالحساب غير بداكشي اللي كنعرفوا دابا jusqu'à maintenant على l'exponentielle. Donc هذه c'est une fonction exponentielle moins t sur taux. حنا كنعرفوا هنايا l'exponentielle de x c'est une fonction croissante. L'exponentielle de moins x c'est une fonction décroissante. D'accord. Alors on a une exponentielle de moins t sur taux. Donc c'est une fonction décroissante. غادي تبدا ليا من une valeur maximale اللي هي c fois e. الا بغيتو تلقاوها حسبوا غير q de 0 وغتبقى هابطه ليا حتى ل 0. داكوغ. الا بغيتو تريبريزونطيو هادي عندكم هنا exponentielle moins décroissante مع هاد الموان غتولي لنا كرواسونت ولكن هذه سي اون فونكسيون نيجاتيف يعني غادي تجيكم في لا بارتي نيجاتيف نتاع لو غراف. لا ميم شوز بور يو ار عندنا ليكسبونونسييل الي ديكرواسون مع الموان غتولي لي كرواسونت ولكن هاد لا فونكسيون هذه سي اون فونكسيون نيجاتيف يعني غتجينا في لا بارتي نيجاتيف ديال لو غراف. الوغ هنايا شنو مازال لينا نمونطريو كو طو a une dimension temporelle. Donc هذه تيطلبوها لينا في les exercices يقولوا لنا par l'analyse dimensionnelle montrer que taux il a une dimension temporelle. Alors كيفاش كنديروا نلقاو طو عندها dimension temporelle؟ عندي غنبدا بلا ديفينيسيون ديال طو égal à r fois c. D'accord. Alors نقدر نقول ان la dimension de taux la dimension كنديروها entre crochets égale à la dimension de r
fois la dimension de C. وغنمشي نقلب على كل وحده فهادو بوحديتها نقلب على لا ديمونسيون دو ار ونقلب على لا ديمونسيون دو سي. الوغ هنايا بوغ ار غنجبدوها من لا لوا دوم. لا لوا دوم شنو كتقول ليا؟ كتقول ليا ان او تساوي ار فوا اي. داكوغ دونك ار ايغال ا او سور اي. دونك هنايا لا ديمونسيون دو ار c'est la dimension de U sur la dimension de I. حنا لقينا هذه ديال R. غنمشي d'autre part نقلب على C. C فين كاينه عندي؟ كاينه عندي Q égale à C fois UC ولا U. La dimension de U U c'est la même chose. Donc C égale à Q sur UC. Mais pour savoir la dimension, فاش كنهضروا على la dimension بحال كنهضروا على l'unité. L'unité ديال ديك لا غروندور فيزيك. الوغ سي هي كيو على يو سي. هاد كيو هادي خصني نمشي نجبدها بدلاله اي بور كو جو بويس سامبليفيي. عندنا دوطخ بار اي est égal à d de q sur d de t. خصنا نعرفوا ان لا ديمونسيون دون فونكسيون و لا ديريفي نتاعها سون لي ميم، يعني الداله والمشتقه نتاعها عندهم لا ميم ديمونسيون. يعني هنايا الا بغيت لا ديمونسيون دو q هي لا ديمونسيون دو d de q. دونك هنايا جو بو ديدوير كو لا ديمونسيون دو q هي لا ديمونسيون دو i فوا لا ديمونسيون دو t، حيت t و d t بحال la fonction la dérivée نتاعها c'est la même chose. Donc هنايا فاش لقيت q la dimension de q نجي نقدر نعوضها هنا vous pouvez faire بحال هكذا. la dimension de c c'est la dimension de q على la dimension de uc. donc الا عوضتوها هنايا شنو غادي تعطيكم؟ غتعطيكم la dimension de c égale q هي la dimension de i fois la dimension de t sur la dimension de uc. Donc لقيت هنايا regardez bien لقيت هنايا la dimension de R ولقيت هنايا la dimension de C. alors je peux revenir à taux et remplacer chaque expression par son expression, ou chaque grandeur par son expression. alors هنايا R نعوضها و C نعوضها غادي تجيني هنا taux égale la dimension de R c'est la dimension de U sur I fois la dimension de C c'est la dimension de I fois T sur UC. alors il faut savoir une chose que هنايا عندي واحد لا simplification. la dimension de U ou la dimension ديال UC بحال علاش؟ لان بجوجهم بالفولت sont des tensions. d'accord donc je peux simplifier هنا. شنو غتبقى لي c'est la dimension du temps. c'est un temps. D'accord? Donc là, je peux déduire que taux est là une dimension temporelle. Donc c'est un temps qui se calcule en secondes.